गेट पे थोड़ा वो रहा हो विजिलेंस, कोई विदाउट बोर्डिंग ना जाए बस। ये सर का बैग देखा? देख लिया मैम, पहले ही देख लिया पिछले गेट में। बस हिंदी को चल रही है। हाँ एक फ्लाइट नहीं, वो सिर्फ टेस्ट फ्लाइट चला रहे शायद। 1 minute. थैंक यू। You may go. Hello, welcome board. लैपटॉप बहुत खतरनाक गर्मी है अभी भी यहाँ पे, इंडिया जैसा हाल है। ये देखो 36 डिग्री है। Зайдите. Тап. Ну что там? Почему?